हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही चतुर्थ अध्याय जोटा कि विद्युत चुंबकीय और तापीय प्रवाह विषय आलोचना करवा। तो यही जो विषय दुईट पार्ट साधारणतः विषय को दुई भाग में आम विभक्त कर प्रथम भाग में विद्युत चुंबकीय प्रवाह विषय आलोचना कराई। द्वितीय भाग में विद्युत तापीय प्रवाह विषय आलोचना तो आज आम भिडियो विद्युत चुंबकीय प्रवाह विषय आलोचना करवा। जदि ये भिडियो 100टी लाइक हो जाए तो निश्चित भाव में मुझे विद्युतर तापीय प्रवाह विषयटी अपलोड करी। तो से तुम भिडियो को देखा सहित लाइक कर, कारण गोटे भिडियो अपलोड करने जी भिडियो अपलोड कर एडिटिंग कर से जानी केते परिश्रम लगे से भिडियो को देखा सहित गोटे लाइक टे कर जहाँफल मो भिडियो आगू आने मत मोटिवेशन मिल। तो देख ये जो देख प्रथम मुझे जो विषय आलोचना करी पूरा प्रत्येक सब लाइन को आम आलोचना करवानी जोड़ा को हाइलाइट कर इंपोर्टाट लाइन से गुड़ा ही आलोचना करी। तुम्हें निश्चित भाव ये देखी सारापर बही देखा सहित बहीटा पढ़ो नोट कर जहाँफल विषयटा तुम पूरा क्लीयर हो पार। देख कि पिला कौन करते ना प्रथम जाइए कि गोटे विज्ञान मेला को कौन जगह गोटे विज्ञान मेला अनुष्ठित होता से जाते विभिन्न प्रकल्प देखते से प्रकल्प देखते जो से गोटे यही वार्डटा तुम कन्फ्यूज करें कार्यक्रम प्रकल्प माने जो प्रकल्प गुड़िक माने गोटे कम कर माने धरा जापरी एठी जो देइछि प्रकल्पटा सेटा काम करथुला जोंडा कि पेपर क्लिप गुड़ा उठाउथला माने सेठी लाइव काम करथुओ। जदि काम न करी माने सेरंग केवल बुझिया पई सेमिति थिबो सेटा हम कार्यक्रम प्रकल्प कहि परियनि। कार्यक्रम प्रकल्पना सेठी तुम आखि आगरे पूरा काम करथुओ सेटा को आबो कार्यक्षम प्रकल्प। तो सेमाने जो जाइथिले एमिति बहुत गुड़िया कार्यक्रम प्रकल्प देखिथिले किंतु गोटे कार्यक्रम प्रकल्प जोंडा कि तांको बहुत आश्चर्य करथिला जोंडा कि देखो एइट देइछि सेटा कौन थिला ना गोटे जोंटा कि आम आगू पढ़िया गोटे लुहा कंटा थिला तापर तार एरंग गुड़ा होता से तारटा को आसी गोटे बैटेरी सहित कनेक्ट होता। तो जो बैटेरी जो स्विच गोटे थिला से स्विच को जो ऑन कराला तो से जो ये पिरिक को पिरिक पेपर क्लिप गुड़ाक लग जाता स्विच जो अफ कराला पेपर क्लिप गुड़ा बाहरी जाता। तो बिन ये पिरिकटा तो गोटे आम चुंबक नुहे तथापि से केमी लुहा पेपर क्लिप गुड़ा उठाऊला बिना चुंबक है गोटे चुंबक साधारणतः आम लुहा कंटाटा गोटे चुंबक नुहे से चुंबक न हो से केमी उठे पार्थिला ए देखी से जो पिला माने जाइथिले से माने आश्चर्य हो जाइथिले। तो सही विषय में आम आज आलोचना करवा से कहीं उठाऊला सेटा विषय आलोचना कराई। देख जोटा कि देइछि जड़े वरिष्ठ छात्री शुभश्री जी प्रदर्शन करते साधारणतः क्रेन आंकुड़ा परिवर्ते क्रेन साधारणतः आंकुड़ा लगी था जोटा कि जिनस को उठे था किंतु एमती किसी लगी ना तथापि माने जो पेपर क्लिप गुड़ा उठाऊला गोटे तार गुड़ा होता लुहा कंटा आउ गोटे बैटेरी सहित संयुक्त होता गोटे लुहा कंटाटे तार गुड़ा होता से गोटे बैटेरी सहित संयुक्त होता जो शुभश्री विद्युत परिवर्तन संपूर्ण करुला जोटा कि जो आम सहित बैटेरी लगाऊला बैटेरी लगे स्विचटा ऑन करुला कंटा लुहा कागज कंटाटी लुहा कागज क्लिप को कौन करुला ना चुंबक पर उठे नौला चुंबक से आश्चर्य होवार कारण है लुहा कंटाटा साधारणतः गोटे चुंबक नुहे चुंबक होते से लुहाटा जो लुहा कागज क्लिप गुड़ा उठे आनी था तो एथिरे किसी आश्चर्य हवा नाला किंतु एटा जो पिरिकटा जो लुहा कंटाटा एटा गोटे आमर चुंबक नुहे तथापि से केमिति आकर्षण करुवा लुहा कागज क्लिप गुड़ी से मैंने देखिक आश्चर्य हो गले। जिते बंद कला क्लिप गुड़ी पुणी खसी पड़ा तो आनी एवं सुभाष जी की जाते से देखिए आश्चर्य हो पड़े चुंबक नाला केवल विद्युत परिपथ था जोटा कि से लुहा कंठाटा जो विद्युत परिपथ कनेक्ट करुला तो से से पेपर क्लिप को उठाऊला लुहा कागज क्लिप गुड़ी को उठाऊला जिते से बंद कर दूसरा से लुहा कागज क्लिप गुड़ा खसी पड़ता। तो बिना चुंबक केवल विद्युत परिपथ केमी संभव यह देखी से आश्चर्य होते। तो यू देखिक मन में जिज्ञासा आसाला विद्युत सूत्र चुंबकीय प्रभाव निश्चित भाव रही जदि न था तो विद्युत सूत्र जो आम कनेक्ट कर विद्युत आम परिपथटा संपूर्ण करता शुभश्री तो से कहीं पेपर क्लिप गुड़ा उठाऊला सेटा उपरे ये जो प्रथम अच्छी विद्युत सूत्र चुंबकीय प्रभाव अच्छी कि ना जानापी गोटे एक्सपेरिमेंट बा परीक्षण कराई। एथिरे कौन कौन नियाई तो प्रथम गोटे चुंबकीय कंपास नहीं चुंबकीय कंपास विषय तुम आगे जानी रख यहाँ गोटे चुंबकीय कंपास जो गोले अच्छी चुंबकीय कंपास देख गोटे नॉर्थ पोल थाए गोटे साउथ पोल थाए आम साधारणतः जदि एरंग खाली नर्माली भाव सूची चुंबकटा रखदे आम पृथ्वीर जोटा उत्तर दिग से उत्तर दिग आड़क ये नालियाटा रही पृथ्वी जोटा दक्षिण दिग तार गोटे दिग पाइला मैंने सब दिग तुम पाइज एटा यदि उत्तर धरा जाए यपटा उत्तर दिग है तो यपटा हम पश्चिम दिग एटा पूर्व दिग एटा हो दक्षिण दिग। तो जदि आम सूची चुंबकटा से भाव रखीदे मैंने नर्माली तो सी जो पृथ्वीर जोटा उत्तर मेरु अच्छी तो से आड़िकी जो नालियाटा रही दक्षिण मेरु आड़िकी अपर पार्श्व रही पूर्व पश्चिम जानच यहाँ सूची चुंबक सूची चुंबकटा चुंबकीय कंपासटा सूची चुंबक कहुए या भितर गोटे छोटिया चुंबक अच्छी
तो सेही चुंबकटा कौन करे जेहेतु पृथ्वी गोटे चुंबक पृथ्वी गोटे चुंबकीय क्षेत्र अच्छी से चुंबकीय क्षेत्र संस्पर्श आसला फल एमती सी विक्षेपित होता है माने नॉर्थ पोल आड़ को यार नॉर्थ पोल रक ये पृथ्वीर नॉर्थ पोल आगे ये सूची चुंबकर नॉर्थ पोल और पृथ्वीर साउथ पोल आड़ को ये सूची चुंबकर साउथ पोल रही सहित आलाइन होगी रही तो ये से गोटे सूची चुंबक नहीं आउटे ये बैटेरी नहीं एठी गोटे सुइच भाया तैयारी कराई गोटे पेपर कार्डबोर्ड उपर दुईटी कंटा मराई पिन कंटा अच्छी जोटा गोटे सुइच भाया कम दब यहाँ सब तार अच्छी तो ये जिनस अच्छी गोटे बैटेरी अच्छी ये सुइच करने दीटा माने गोटे कार्डबोर्ड उपर दीटा कंटा लगाई गोटे पिन कंटा लगाई एटा गोटे सूची चुंबक अच्छी आ तार अच्छी एत जिनस अच्छी तो ये नहीं आम कि गोटे एक्सपेरिमेंट करवा गोटे परीक्षण करवा ए देख जिते बड़े से जो आम सुइचटा को ऑन कर जो पिन कंटा को कनेक्ट कर देछि देखो सूची चुंबकटा जो भाया था देख विक्षेपित हो नॉर्थ पोल आड़ को नालियाटा रहा कथा कि देख नॉर्थ पोल आड़ को न रहीकि से देख एमती एपटी पलि आसी तो निश्चित भाव ये जो तार किसी जो विद्युत सूत्र प्रभावित है तो किसी परिमाण कौन है ना तार तार चारिपाखे किसी चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि है जो चुंबकीय क्षेत्रटा सूची चुंबक को विक्षेपित कला तो यू जानते जे ओस्टेड नामक जड़े वैज्ञानिक थे सी यहीटा को प्रथम ये जो फेनोमेननटा को जो परीक्षणटा को से तो परीक्षण कर नथिले बाय चांस से माने गोटे कौन गोटे काम करू करू देखि नहीं तो सहीटा को देखिकी से ये जो एक्सपेरिमेंटा करते से ही ये जो कनसेप्टा काटते जे गोटे तार जो विद्युत प्रभावित हुए से तार चारिपाखे गोटे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होता है तो जिते आम से सुइचटा को ऑन कले तो तार विद्युत सूत्र प्रभावित है विद्युत सूत्र प्रभावित है तार चारिपाखे गोटे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि है तार चारिपाखे गोटे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि है जोटा कि सूची चुंबकटा जेहेतु गोटे चुंबक आम जानते गोटे चुंबक आ गोटे चुंबक को विक्षेपित करता है सम मेरुथिने से आकर्षण हम सम मेरुथिने सरी विकर्षण हम विषम मेरुथिने आकर्षण हम माने नॉर्थ उत्तर मेरु है से विकर्षण हो उत्तर मेरु दक्षिण मेरु है माने विपरीत मेरु है से परस्पर को आकर्षण करिए तो ये कौन है देख ये विक्षेपित होती तो विक्षेपित कौटा कौ मेरु से तुम आगू को जान जे ये जो विक्षेपित है ये विक्षेपित आम जापर कौटा नॉर्थ पोल कौटा साउथ पोल यहाँ गोटे दंड चुंबक हिसाब से व्यवहार करिए माने जो तार जो आमर विद्युत प्रभाव है गोटे दंड चुंबक हिसाब से व्यवहार करियो कि कौन व्यवहार करे तुम आगू जान बर्तमान किंतु आम के जानले जे गोटे तार मध्य जो विद्युत सूत्र प्रभावित करवा निश्चित भाव चारिपाखे गोटे कौन हम ना चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हम चुंबकीय क्षेत्र जो सृष्टि हम या चारिपाखे गोटे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हम से चुंबकीय क्षेत्र जदि आम गोटे चुंबक आनिया माने सूची चुंबक आनिया से सूची चुंबकर टी विक्षेपित हम से सूची चुंबक विक्षेपित है तो जोटा कि ये लिखाई तुम निश्चित भाव पढ़ीदेव एठी देख जोटा कि गोटे इमेज आनी गूगल लगाई देख साधारणतः ये माने जदि आम विद्युत सूत्र प्रभावित न करवा ये जो देख डट आकार देती सूची चुंबकटा रहा कथा किंतु ये आम विद्युत सूत्र कनेक्ट करदेला विद्युत सूत्रटा सब जानते पॉजिटिव रु नेगेटिव आड़ को विद्युत सूत्र प्रभावित होता है आम जानते विद्युत सूत्र माने इलेक्ट्रॉन गुड़िक प्रभावित होगा को विद्युत सूत्र बोली कहुए इलेक्ट्रॉन गुड़ा नेगेटिव रु पॉजिटिव जाए किंतु आम गोटे धरी निजे सब विद्युत सूत्रटा पॉजिटिव रु नेगेटिव को जाए यहाँ धरी निजे एक जब आम चेंज करें एक्चुअली विद्युत सूत्रटा नेगेटिव रु पॉजिटिव जावा कथा किंतु आमको धरी नहीं मूलरू जे एटा पॉजिटिव रु नेगेटिव आड़ को जाए विद्युत सूत्रटा से जेहेतु धरी नहीं से हिसाब से कनसेप्ट गोटे तैयारी आम चेंज करिया बहुत गुड़े कनसेप्ट को चेंज करते पड़ो से जोटा धरी नहीं से बर्तमान सुधा ठीक से धरिकी ही कराऊँ तो ये विद्युत सूत्र प्रभावित है देख सूची चुंबकटी विक्षेपित होती सूची चुंबकटी विक्षेपित होगी देख रहा कथा नॉर्थ पोलटा कौन पड़ी एपटिक रहा कथा कि देख विक्षेपित होकर सेपटिक पड़े यहाँ कहुए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कारण से वैज्ञानिक प्रथम यहाँ को देखी तापर कंपास एटा गला से कथा लिखाई तापर जो जोटा कि कनक्लूजनटा लिखाई कंपास सूची एक क्षुद्र चुंबक अन्य एक चुंबक पाखक आणले यही सूची विक्षेपित होता है माने से जो कंटा सूची माने कंटाटी विक्षेपित होता है मझिरे अणुचुंबकीय पदार्थ रखिले चुंबकीय प्रभाव कार्य करे धरा जो गोटे ये चुंबक रहा पाखे गोटे सूची चुंबक रहा ता मझिरे तुम अणुचुंबकीय पदार्थ आनले ता देखिए संपर्क ना मैंने परस्पर को विक्षेपित कर मैंने जो सूची चुंबकटी विक्षेपित हम जदि ता पाखक ये जो आमर दंड चुंबकटी आण बाकी जेकोसी चुंबक आण जदि ये जो सूची चुंबकटी विक्षेपित हवा कथा हम ता मझिरे यदि आम अणुचुंबकीय पदार्थ जेपरी प्लास्टिकटे कि जोड़ा काठटे रखा ता देखिए संपर्क ना से परस्पर को विक्षेपित करे मझिरे जो जदि आम अणुचुंबकीय पदार्थ रखा किसी असुविधा ना किंतु तार विद्युत स्रोत प्रभावित हेले पाखरे थिबा सूची चुंबक कहीं विक्षेपित है ये विक्षेप जना जाए विद्युत स्रोत विद्युत श्रुतिबाही तारर चुंबकीय प्रभाव अच्छी जहाँ कंपास सूची उपरे पड़ुची
तो से जो आम जो विद्युत सूत्र प्रवाहित कले तार से तार चारिपाखे कौन है ना गोटे विद्युत तार जो क्षेत्र सृष्टि है जहाँफल से सूची चुंबकटिया विक्षेपित है जिते विद्युत सूत्र बंद हो जाए चुंबकीय प्रभाव आउ रहे ना तेणु कंपास सूची पूर्व अवस्था को फेरी आसे यही एक चुंबक बा विद्युत सूत्र वहनकारी तार निकटस्थ अंचल चुंबकीय क्षेत्र थाए बोली थाए जो चुंबकीय प्रभाव अनुभूत हुए से कथा कला जो आम तार मध्य गोटे विद्युत सूत्र प्रभावित करती चारिपाखे गोटे कौन कौन विद्युत माने आमर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होता है एवं बर्तमान देख बर्तमान से तारटा गोटे चुंबक हिसाब से कम कला ना ये तारटा जो आम कनेक्ट करदे विद्युत सूत्र गोटे तारटा गोटे चुंबक हिसाब से कम कला तो से प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक बोली कहुए आम साधारण चुंबक जोटा आम व्यवहार कर दंड चुंबक से खाली चुंबक कहला किंतु जो विद्युत स्रोत द्वारा आम चुंबक सृष्टि हो विद्युत चुंबक बोली कहब तो यहाँ मन रखो विद्युत स्रोत जो सृष्टि हो विद्युत चुंबक बोली कहब जिते विद्युत सूत्र एक परिवाही मध्य प्रभावित हुए ए चारिपाख एक चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होता है क्षेत्र माने धरा जो तारटा रहा केवल तार पाखापाखि रखिने माने पूरा पाख रखिने दंड चुंबकटा विक्षेपित हो ता नुहे ता पाखापाखि जो क्षेत्र सृष्टि है से क्षेत्र में दंड चुंबक रखिने से जो सॉरी सूची चुंबक रखिने से सूची चुंबक विक्षेपित हम क्षेत्र माने ता चारिपाखे गोटे एरिया हो जाए जोटा कि जो एरिया से चुंबकीय प्रभावटा अनुभूत हुए से कहुए चुंबकीय क्षेत्र माने जो क्षेत्र माने जो परिसर में से चुंबकीय प्रभावटा अनुभूत हुए यही घटना यही प्रतिघटना बा तत्व को विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव बोली कहुए तो विद्युत स्रोत जो सृष्टि होती विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव विद्युत प्रभाव बंद होगा मात्रे चुंबकीय क्षेत्र उभय जाए तो ये कथा जोटा को बारंबार लिखाई तो सहीटा मुझे तुमको कहीदेली जोटा कि प्रथम वैज्ञानिक ओस्टेड कार थे ना फुल ना है हांस क्रिस्टियन ओस्टेड से 1920 मसीह जो एक्सपेरिमेंट मैंने करते विद्युत एवं चुंबक परस्पर सहित संपर्कित से कहते प्रथम से ही काढ़ते डेनमार्क से गोटे विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे तो से जो कम करुले ये एक्सपेरिमेंटा ये फेनोमेनटा सी देखी तो प्रथम थर से ओस्टेड जी की थे हांस क्रिस्टियन ओस्टेड सी प्रथम जो कथाटी कि देखी सी मैंने पूरा मैंने से एक्सपेरिमेंट हिसाब से प्रथम करते से कौन कम करूँ हठात देखी नहीं जोटा कि से परीक्षण करके प्रमाणित करते विद्युत शक्तिर चुंबकीय प्रवाह को विनियोग कर व्यावहारिक बहु जंत्र जपरिक विद्युत चुंबक बेल मोटर पंखा माइक डाकबाजी जंत्र यही सब जिन जो व्यवहार होती विद्युत सूत्र चुंबकीय प्रवाह को विनियोग करके एगुड़ा हूँ तुम जो आगू पढ़ो या विषय पूरा डिटेल्स मोटर केमी माने काम करे पंखा केमी काम करे से विद्युत चुंबकीय प्रभाव कौन रही है सब विषय तुम पढ़ो एवं केवल जानथ जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव अच्छी तो से द्वारा आम कौन कौन आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर ना बेल बा विद्युत घंटी मोटर पंखा माइक डाकबाजी जंत्र ए सबुरे ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव विनियोग करके ही एगुड़ाक आम व्यवहार करें एगुड़ाक आम बहुत गुरुत्वपूर्ण तापर विद्युत चुंबक खाली चुंबक कहले आम जो दंड चुंबक अर्शखुरागति चुंबक से गुड़ा बुझू किंतु विद्युत चुंबक कहले जो विद्युत स्रोत जो चुंबकटा सृष्टि होती विद्युत चुंबक बोली कहुए ये देख आउ गोटे तुम गोटे एक्सपेरिमेंट गोटे अच्छी जो देख गोटे बैटेरी नहीं आ गए तार नहीं तारटा जो देख गुड़े 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 गोटे अच्छी तारटा देख आ गए मुंड बाहर से तार मझे गोटे कौन करना गोटे कंटाटे जो पीरिक तुम साधारण पीरिक जोटा लुहा कंटाटे भितर गलि देती तार गुड़िक बैटेरी सह किसी सेकंड जो आम एक्सपेरिमेंटा करिया ये बैटेरी सहित जोड़ा देख बैटेरी सहित केवल तारटा लगी ना आउ किसी विद्युत उपकरण लगी ना जदि आम बैटेरी सहित अधिक समय धरी तारटा लगे रखिया ये बैटेरीटा शीघ्र तार जो भीतर थी रासायनिक शक्ति सरीज नष्ट हो आम कौन करिया जिते एक्सपेरिमेंट करिया जो जदि डायरेक्ट लगे केवल तारटा लगे काढ़िया माने सांगे सांगे माने किसी सेकेंड अधिक समय जोड़िकी रखिले बैटेरी शीघ्र दुर्बल हो आम ये एक्सपेरिमेंटा करिया आम जो जिन करिया सब सांगे सांगे यहाँ करवा माने किसी समय किसी सेकेंड लगे रखिले माने 2-3 सेकेंड तापर काढ़ीदेवा ना बैटेरी खराब हो कथा कहूँ तो से एक्सपेरिमेंटा कला जो एक्सपेरिमेंटा देती बुझिया एक्सपेरिमेंटा कौन तो यही एक्सपेरिमेंट कौन है कहीदे देख गोटे कहीदी गोटे तारटे गुड़े 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 कुंडल आकार कराई अच्छी आ गए बैटेरी अच्छी भी आ गए ता भर गोटे लुहा कंटा पूरा होती अच्छी पेपर क्लिप अच्छी जिते आम ये बैटेरी सहित कनेक्ट करदे ये लुहा कंटाटा गोटे चुंबक साधारणतः लुहा कंटाटा गोटे चुंबक नुहे किंतु ये बैटेरी सहित कनेक्ट करदे ये जो लुहा कंटाटा गोटे चुंबक भाया काम कर कारण देख ये जो आमर तारर आमर चुंबकीय क्षेत्र अच्छी तो सही चुंबकीय क्षेत्रटा कि जोटा कि
ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ବି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର କ୍ଲିପ୍ ବା ପେପର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଉଠେଇଦେବ। ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇଛି ନମନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ରୁଦ୍ଧି ଆବୃତ୍ତି ତାର। ନମନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ରୁଦ୍ଧି ଆବୃତ ତାର ମାନେ ନମନୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା କରି ହେଉଥିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ରୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯେଉଁ ତା ଚାରିକଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍, ମାନେ ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବନି ନହେଲେ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ନେବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ରୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଲାଗେ ନା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କିଏ କିଏ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ କରିଛି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଏଇଟା ନେଇଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ନେଇଛି, ତା ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟା ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକଟି ବିକ୍ଷେପିତ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିଛି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଥିଲା, ତାପରେ এই দেখো ব্যাটারি কনেক্ট করছি, ব্যাটারি যেটা কনেক্ট করছি দেখো সূচি চুম্বক দুইটি বিক্ষেপিত হয়েছে। সূচি চুম্বকটা দেখো নর্থ পোল, এই প্রথমে দেখো নর্থ পোল আড়କୁ নালিয়াটা ଥିଲା, সাউথ পোল আড়টা তা উপরକୁ ଥିଲା, কিন্তু যেତେବେଳେ ଆମେ কনেক্ট করছি দেখো এই নর্থ পোলটা ଯେଉଁ এপটিକି ଥିଲା ସେ এপটিକି পড়ে আসছে। তো নর্থ পোলটা বিক্ষেপিত, মানে ଯେଉଁ নর্থ পোল ଯେଉଁ সূচি চুম্বকর ଯେଉଁ সূচিটা দেখো বিক্ষেপিত হয়েছে। দেখো দুইটা মুতি বিক্ষেপিত হয়েছে, দুইটা মুতি বিক্ষেপিত মানে ଦି ଆଡ଼େ, ମାନେ ତା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଏପଟେ ବି ଅଛି ଏପଟେ ବି ଅଛି ତା କହିବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଏଠି, ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ କରିଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୁହା ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟାକୁ ପୁରେଇ ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟାକୁ ପୁରେଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖ ଅଧିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ କେତେ ବିକ୍ଷେପିତ, ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଠି ଥିଲା, এই ସିଧାରେ ଥିଲା, ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି এই ସିଧାରେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଏଇଠି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଏଠିକି ଦେଖ ଆସିଛି। ଏ ଦେଖ ବିକ୍ଷେପିତ କଣ୍ଟାଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, এটা ଦେଖ ଅଧିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ତ ଏଟା ଅଧିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ, ତା ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇ କଥା ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲେଖିଛି ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତଶ୍ରୁତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କମ୍ପାସ ଭିତରେ ଥିବା ସୂଚୀକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ହୋଇଯାଏ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ସୂଚୀ ଅଧିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ତ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ এই ଲୁହା କଣ୍ଟାଟାକୁ ନ ପୁରେଇବା, ଯେତିକି ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ତା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବା ତାର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରବାହଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ଲେଖିଛି, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତଶ୍ରୁତ ବହନକାରୀ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରେ ଏକ ଲୁହା କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା এই ଯେଉଁ ତା ମଝିରେ ଏଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଲଗେଇଲେ ଏକ ଲୁହା କୁଣ୍ଡଳୀ ବା କୋର୍ ଥାଏ, କୋର୍ ମାନେ ତା ମଝିରେ ରହୁଛି ବୋଲି ତା କୋର୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏକ ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ପୁରେଇ ଦେବା ଫଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଠି ତୁମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନ ପୁରଉଥିଲେ ଦେଖ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ କମ୍ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି ତା ସୂଚୀଟା ଅଧିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, ତାମାନେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେବା ଫଳରେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ 4.4ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପଶାଉଛନ୍ତି ବା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୁହା, ମାନେ ଆମର ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀଟେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳୀର କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ କେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ କି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇଟି ମେରୁ ଥାଏ, ଏଟାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମେରୁ ଆମେ ପାଇବା। ତ କେମିତି ପାଇବା କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ କେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟ 4.4ରେ ଦେଇଛି। ତ ତାର ଯଦି ତଳକୁ ଯିବ, ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ 4.4ରେ ତଳକୁ ଯିବ, ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟି ସେଟଅପ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଖ ସେଟଅପ୍, ଦୁଇଟା ବାଁ ପଟା ଯେଉଁଟା କ ସେଟଅପ୍, ଡାହାଣ ପଟା ଯେଉଁଟା ଖ ସେଟଅପ୍। এই ତା ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ରଖିଛି। এই ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟା ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ନର୍ଥଟା ଏଇପଟେ ଥିଲା, ମାନେ ନର୍ଥ ମାନେ ଏଇଟା କହିବା ଉତ୍ତର ମେରୁଟା ଏଇପଟେ ଥିଲା, ମାନେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁଟା ଏଇପଟେ ଥିଲା। ଦେଖ ସେଟା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଉତ୍ତର ମେରୁଟା କ'ଣ ପଟେ ଯାଇଛି, ଏଇପଟେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇପଟଟା ଏଇଟା ହେଲା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ପଟ। এইটা ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ପଟ, ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ନିହାତି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଇଥିବ। କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଇଥିବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବିପରୀତ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଏଇପଟଟା ଉତ୍ତର ହେଲା,
এইଟା ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲାଲ କଲର ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଟା କେବେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ମେରୁଟା ସେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଏପଟିକି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ନର୍ଥ ମାନେ ବା ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମାନେ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକ, ଏଇ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାରଟା, ସେଇଟା ତାର ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଥିବ। ଏପଟେ ସିନା ଦେଖ ଖରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ସେଟା ପଳେଇଛି ଏପଟିକି। ସାଉଥଟା ଯୋଉ ଏଇଠି ଥିଲା, ସାଉଥଟା ଏପଟିକି ଆସିଛି, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣଟା ଏଇପଟିକି ଆସିଛି। ଏଠି ଲାଲ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ତ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ, ଦକ୍ଷିଣ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ଉତ୍ତର, ସେଥିପାଇଁ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତାରର ହେଲା ଉତ୍ତର, ମାନେ ତାରଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ କାମ କଲା ବା କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ହେଲା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଟ, ଏଇଟା ହେଲା ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଟ, ବା ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଏଟା ଟିକେ ମାନେ ତମକୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହାତ ଫାତ ଦେଖେଇକି କରତେ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିନି। ଯୋଉଟାକି ତମେ ନବମ କି ଦଶମରେ ପଢ଼ିବ, ସେଠି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ମାନେ ସହଜରେ ଏଟା କରିବା। ମାନେ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ତମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତମେ ନବମ ଦଶମରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲ ବଲଟା ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଟ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପଟ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ଯୋଉଟା ଲାଲ କଲର ସେଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ପଟ, ତ ଏପଟଟା ଉତ୍ତର, ଏପଟ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଟ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ତର ପଟ, ଏଇଟା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟଟା ସେଟା ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ପଟ ସେଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିପରୀତ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ କୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଏଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ଯୋଉଟାକି ତମେ ନବମ କି ଦଶମରେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଠି କେବଳ ବୁଝିଥାଅ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏକ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇଟି ମେରୁ ଥାଏ। ଚୁମ୍ବକ ପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ କୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଏଠି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା। ସେ ଦେଇଛି, ଧରାଯାଉ ତମେ ଯେଉଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଧରାଯାଉ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇ ଘେରା ଯେଉଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଯେଉଁ ଏରকম ଘେରା କରାହେଇଛି, ଘେରା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେନି, ତ ଚୁମ୍ବକଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ ନା କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ? କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଦେନି, ତ ଚୁମ୍ବକଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ ନା କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ତମେ ନିଜ ମାନେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେବି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୁମ୍ବକଟି ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଘେରା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ମୋ କତିରେ ସେତେ ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାସ ସୂଚି ବିକ୍ଷେପିତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀ କେବଳ କିଛି କ୍ଲିପ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କୋଷ ଥିବ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଦୁର୍ବଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ କୋଷ ହେଇଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକ କ୍ଲିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା, କୁଣ୍ଡଳୀ ଚୁମ୍ବକଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ମେରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଲଟେଇଯିବ। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ କହିଲି, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମାନେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଟ ଥିଲା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବି, ମାନେ ଏଇ ପଜିଟିଭଟା ଏଇପଟେ ଅଛି, ଏଇପଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେବି, ଏପଟଟା ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ କରିଦେବି। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଧର ଉଲଟେଇ ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁଟା ମଧ୍ୟ ଉଲଟିଯିବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପଟ, ଏଇ ଉତ୍ତର ପଟ ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଥିଲା, ଏଇପଟିକି ଆସିଥିଲା, ନର୍ଥ ପୋଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ଥଟା ଏଇଠୁ ଏଇପଟିକି ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏପଟିକି ପଳେଇ ପଡ଼ିବ, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏପଟିକି ଆସିବ। କାରଣ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖକୁ ଆମର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ବା ଯେଉଁ ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣଟା ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା, ସେ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ପଟ ଆମର ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ସେ ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁଟା ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ରହିବ।
କାରଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ ତା କାରଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୂତ ଏକ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୃଥିବୀଟା କାହିଁକି କରେ ନା ପୃଥିବୀ କରିବା କାରଣ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଲୁହା ତରଳ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଜାଣିଥିବ ପୃଥିବୀର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ତା ମଝି ସ୍ତରଟାକୁ କୋର୍ କୁହାଯାଏ ବା କୋର୍‌ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାରଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ କୋର୍ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କୋର୍ ଗୋଟେ। ତ ଅନ୍ତ କୋର୍‌ରେ ଲୁହା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହି ତରଳ ଲୁହା ଗତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ଲୁହା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ରୂପରେ କାମ କରିଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁଟାରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଲି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସୂତା ଟାଙ୍ଗିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଆମେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଚୁମ୍ବକଟା ଗୋଟେ ସେପ୍‌ର ପଳେଇବ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିକି ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତରଟା ପଳେଇବ। ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼ିକି ଚୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣଟା ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ଆଲାଇନ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। କାମ କ'ଣ ନା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ କଲର୍‌ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଟିକେ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଶ ବା ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନୌଚଳନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମହାଦେଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ବା ମାଛ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଚୁମ୍ବକକୁ ସେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସେନ୍ସରି ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେନ୍ସ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେଉଁ ପଟଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ କେଉଁ ପଟଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି ବି କେଉଁ ପଟଟା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର କେଉଁ ପଟଟା ଦକ୍ଷିଣ ଜାଣିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଣିରେ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନେବେ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଢାଲ ପରି କାମ କରେ। ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଯାହା ପରେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ। ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାଉ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରେ ନା ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କାରଖାନା ବା କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଭାରୀ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର କନସେପ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ଉଠାଇବା ଏବଂ ସଜେଇ ପାରିବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗୁଁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ଫଳରେ ଚୁମ୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚୁମ୍ବକ ଯେପରି ଗତିଶୀଳ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୋଟରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରେଟର। ତମେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଦେଖିବ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜେନେରେଟର ଯେଉଁଟାକି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ କରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର। ୟା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ +2ରେ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଦଶମରେ ବି ୟା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଗତିଶୀଳ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ରୂପରେ କାମ କଲା। ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଚୁମ୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚୁମ୍ବକ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଚୁମ୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତମେ ପଢ଼ିବ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟରର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏତିକିରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସହିତ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବା ଯେଉଁଟା ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ଏଇ 4.4 ପାଖରୁ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100ଟି ଲାଇକ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କର। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।